Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar saya, baik kuliah MT atau kuliah MD. Minggu ini saya terpaksa membuat kuliah awal untuk tajuk chapter 3 Computer Ethics and Security. Kerana untuk menjawab soalan tutorial 11.2, anda kena tahu tajuk Computer Ethics and Security. Jadi perlu ambil maklum kepada semua pelajar-pelajar untuk menjawab tutorial 11.2, kita kena tahu tajuk Computer Ethics and Security. Baik, kita teruskan kita punya kuliah hari ini, iaitu tajuk kita ialah Computer Ethics and Security. Computer Ethics and Security. Alright, Computer Ethics and Security have three subtopic. 3.1 is area of computer ethics. 3.2 is netiquette. 3.3 is computer security risk, and 3.4 is security measurement. Security measure. Alright, so now lecture today I will be discuss about subtopic 3.1, area of computer ethics. Area of computer ethics. What is the area of computer ethics? So I hope you can define what is a computer ethics and describe what's the area of computer ethics, and the tutorial you can answer for the question for tutorials, reason, choose type of computer ethics based on given scenario. At the tutorial 11.2, the question will be give the scenario and you have to choose type of computer ethics. This is tutorial 11.2. So I hope you will be get for the input today, area of computer ethics. What is a computer ethics? The computer ethics is a moral guideline that governs the use of computer, mobile device, information system and related technology. Bermaksud computer ethics ini ialah etika ketika kita menggunakan komputer, iaitu garis panduan apabila kita menggunakan komputer, mobile device dan mencari information system dan relate dengan teknologi yang ada. Baik, di dalam 3.1 area of ethics, kita akan membicarakan 4 area of ethics, iaitu 6 type of ethics: information accuracy, green computing, software piracy, code of conduct, information piracy, and number 6 is intellectual property right. So I will discuss one by one for the area of computer ethics, and the other name for area of computer ethics is type of computer ethics. Type of computer ethics. This is the name of area of computer ethics. Alright, now the area of computer ethics number 1 is information accuracy. Many users use information maintained by other people or companies, such as on the internet. So do not assume information from the web or internet is correct. Users should evaluate the value of a page before relying on its content. Baik, jangan percaya sangat dengan maklumat ataupun informasi yang berada di dalam internet. Kita kena memastikan true of information. Jadi pastikan jangan percaya bulat-bulat. Anda dapatkan maklumat terus anda sharing. Kita pastikan maklumat itu adalah accurate. Maklumat itu accurate. If you
have the information will be accurate, you can share the information. But cannot information not accurate, don't share the information. Don't share the information. Jadi saya harap kepada pelajar-pelajar semua, janganlah suka-suka untuk sharing. Do not easy to sharing if you get the information. Must be accurate for the information, and then you can share. Is the information is accurate, you can share for the information. Jadi jangan terus percaya kepada maklumat ataupun perkara-perkara yang kita dapat daripada internet. Okey, seterusnya kita pergi kepada masih lagi di dalam information accuracy. The accuracy of computer input, some individual and organization raise question about the ethic of using computer to alter output primary graphic output such as retouch photo. So di dalam computer information security, computer ethic, kadang-kadang kita tengok gambar itu macam gambar yang tak logik. Contoh macam gambar di sebelah sini kan, di sebelah sini yang saya bulatkan ni. Ni tengok macam buah apple, tetapi di dalam dia adalah buah limau. Jadi kita tengok saja maklumat ini tak betul. Is mungkin miracles. Mungkin kita boleh jawab miracle, tetapi secara logik tidak logik. Maka kita kena memastikan bahawa information yang kita dapat, maklumat yang kita dapat tu, kita mesti sahkan dahulu. This is accurate information, you can share for the information. Jadi pastikan anda betul-betul mendapatkan maklumat yang tepat untuk anda sharing for the internet. Alright, number 2 area of ethic is green computing. Green computing involves reducing the electricity and environment waste while using a computer's mobile device and related technology. The reason to green: stop destroying environment, global warming, and reduce electricity consumption. Baik, kita pernah mendengar dahulu 1 jam untuk kita kempen menutup lampu. Kita pernah dengar dulu kan, kempen menutup lampu. 1 jam kita tutup lampu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk supaya kita nak reduce global warming, pemanasan bumi itu. Jadi di dalam computer ethic, area of computer ethic yang kedua ialah green computing. Di dalam green computing banyaklah yang kita perlu tekankan, bagaimana komputer itu kita fikirkan untuk kita memikirkan tentang bumi hijau, ya, green computing. Green computing, conserve energy. Jadi kita memikirkan tentang sebelum anda meninggalkan komputer anda, pastikan anda offkan dulu komputer, tidak secara on sentiasa anda punya laptop. Reduce environment waste. Jadi kita ada kempen recycle, ada kempen recycle. Jadi contoh, anda membeli komputer, pastikan komputer anda ada logo yang saya bulatkan ini, iaitu Energy Star. Energy Star ini ialah for the reduce energy at your computers. Jadi bila ada logo ini, kita telah melakukan computer ethics dengan mengawal supaya global warming ini tidak begitu meningkat. Jadi kita boleh reducekan electricity consumption. Belumlah, kita ni negara Malaysia, elektrik kita 240 volt berbanding dengan negara-negara lain di bawah dari 2400 volt. Jadi pastikan anda memikirkan tentang green computing. Okay, number 3 area of ethics or type of ethic is software piracy. Software piracy is unauthorized or illegal duplication of copyright software. This is a 5 type of software piracy. Number 1 is counterfeiting, illegal
duplication, distribution, or sales or copyright material with intent of imitation the copyright product. Jadi pastikan anda membeli produk-produk yang legal, bukan illegal. Selalunya kita suka beli produk-produk yang illegal. Beli pakaian Adidas tetapi bukan yang original. Kalau dia jenama Adibas tak apa, itu ialah yang original, nama dia ialah Adibas. Tapi kalau beli Adidas tapi bukan original, Adidas China ataupun negara-negara lain, Vietnam ke apa, itu ialah bukan original. Number 2 ialah internet piracy. This is a type of piracy. Internet piracy occur when software is downloaded from the internet. Kadang-kadang anda download daripada internet bukan yang original, jadi anda mendownload yang pirate. Jadi pastikan anda download yang original. Okay, number 3, end user piracy. End user piracy occur when individual reduce copy of software without authorization. Jadi anda sebagai pengguna akhir, kadang-kadang anda recopy. Contoh, anda nak menggunakan software game, anda copykan game tu, kemudian anda distribute pada rakan-rakan yang lain. Itu merupakan pirate lah, bukan original. Jadi berhati-hati, itu merupakan satu kesalahan. Okay, next, client server overuse occur when too many user on network are using a central copy of program that same time. Ini selalunya anda guna client server, kita gunakan networking untuk sesuatu program ataupun software yang overuse. Contoh, kita beli program untuk satu komputer tetapi kita gunakan untuk banyak komputer. This is satu bukan etik untuk melakukan menggunakan komputer. And then hard disk loading. Hard disk loading occur when a business sells new computer with legal copies of software loaded into the hard disk to make the purchase of the machine more attractive. Jadi selalunya kita membeli komputer baru dan kita kata selalunya penjual akan tanya, nakkan yang ada software ataupun tidak. Selalunya kita kata mestilah nak ada software. Beli komputer tetapi tak ada software, macam mana nak guna? Jadi kita pun tak beli yang original. Jadi pekedai pun masukkanlah software tersebut, dia clone dari komputer lain masuk kepada komputer anda. Itu ialah satu kesalahan di dalam computer piracy, dalam software piracy. Jadi kita menggunakan software yang pirate. Okay, next, code of conduct. Code of conduct writes guidelines that help determine whether a specification of ethical, unethical, or allowed, not allowed. This is code and conduct, atau dalam bahasa lain ialah sebagai terma dan syarat. This is code and conduct, terma dan syarat. Contoh, anda sebagai pelajar Kolej Matrikulasi Johor, anda ada peraturan-peraturan yang perlu anda ikuti di dalam menjadi pelajar di Matriculation College. For example, your attendance. Jadi anda tidak boleh ponteng lebih dari 3 jam waktu pembelajaran. Selepas 3 jam waktu pembelajaran anda ponteng, anda akan diberi surat amaran yang pertama. Jadi itu ialah contoh code and conduct. Jadi satu guideline yang mana yang boleh betul dan yang mana yang tidak betul. This is for example IT code and conduct. Technology may not be used to harm other people. Number 2, employee may not meddle of others' files. Number 3, employee may use technology only the purpose of which they have been authorized. Maknanya pekerja itu hanya boleh menggunakan teknologi apabila ia telah diberikan authorized, diberikan kebenaran. Jadi kadang-kadang kita tengok komputer orang dan kemudian
kita tengok email orang tanpa kebenaran. This is not ethic for use a computers. So you must be alert that the code of conducts. Okay, this is for example code and conducts. Okay, terma dan syarat ataupun peraturan-peraturan yang harus anda patuhi. Okay, next number 5, information privacy. Information privacy. Selalunya manusia ini perlukan privacy. This is privacy. Kalau kita sebagai manusia tak ada privacy, kita agak terganggu sedikit. Jadi samalah juga dengan maklumat diri kita, information privacy. Melalui information kita, janganlah kita suka-suka sharing kepada orang lain. Jadi di dalam computer ethics, nombor 5 ialah information privacy. Jadi bila kita mendapatkan maklumat peribadi orang, janganlah kita suka-suka menghebahkan kepada orang lain. Contohnya, anda memberikan maklumat. Contoh, anda memberikan maklumat kepada ISP yang anda beri. ISP yang anda langgan, anda isi borang semua maklumat dan borang itu diberikan kepada orang lain. Maklumat-maklumat itu diberi kepada orang lain. Itu yang menjadikan tidak beretika. Maklumat-maklumat bank selalunya diperolehi oleh syarikat-syarikat lain. This is for example not unethical use this computer. So information privacy is very important. Jangan suka-suka menyebarkan ataupun maklumat orang lain. It's not unethical if you sharing your information, your friends' information privacy. So be careful for the information privacy for your friends. Jangan suka-suka sharing. Okay. The issue for surrounding information privacy include electronic profiles. This is for example electronic profile kita di dalam email, profile kita di dalam apa saja account, itu merupakan information privacy. Cookies, a small text type of web server store a computer to collect data about the user. Selalunya di dalam cookies ni kita telah memasukkan ID dan password. Jadi itu ialah information privacy kita yang tidak harus diketahui oleh orang lain. Tetapi apabila kita menjadi web master, kadang-kadang kita dapatkan ID dan password orang lain dan kita beri pada orang lain. Ini is unethical use computers. Phishing, scam that which operator send of official looking email messages and attempt to obtain your personal and financial information. Ini yang saya beritahu tadi, kecurian dari segi maklumat banking. Itu yang kita takutkan, kehilangan maklumat dari maklumat banking. Okay, next number 2 surrounding information privacy including social engineering, gaining unauthorized access to obtain confidential information by taking advantage to trusting human nature of some victim and naivety of others. Jadi dalam social engineering, kadang-kadang ini yang saya beritahu tadi, kita menggunakan take advantage dari orang lain untuk menjadikan mangsa. Jadi harus berhati-hati apabila kita menggunakan social media, kita memberikan maklumat diri kita. Jadi harus berhati-hatilah. Kadang-kadang orang minta maklumat kita, orang yang tu tak ada amanah diberikan maklumat kita kepada orang lain. This is unethical use. Employee monitoring, the use of computers, mobile device or cameras to observe, record and review employee use of technology, including communication, just email, message, keyboard activities used to
measure productivity website and dia. Okay, employee monitoring ni selalunya di dalam SO, security officer. Selalunya security officer ni akan melihat semua gerak-geri employee, dan dari situ rekod daripada employee itu diberikan pada orang lain. Sepatutnya untuk kegunaan sendiri, tapi dia sharing kepada orang lain. Itu tidak beretika. Content filtering, the process of restrict access to certain material on the web. Jadi selalunya dalam web kita akan filter apa sahaja konten yang sedia ada, dan pastikan konten itu ialah maklumat yang tepat, maklumat yang tepat, dan jangan gunakan maklumat orang dan kita share maklumat orang kepada orang yang lain. Jadi pastikan anda tidak melakukan perkara tersebut. Okay, nombor 6, this is number 6, area of computer ethics, intellectual property right. Intellectual property right ataupun dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu dipanggil sebagai hak cipta terpelihara. Hak cipta terpelihara, intellectual properties, intellectual properties right. So intellectual properties is a unique original work such as idea, invention, art, writing, processing, company of product name and logo. This is intellectual properties. Contoh macam syarikat apa saja nama syarikat lah, KFC contohnya, KFC. Jadi kita menggunakan perkataan KFC itu untuk menjual ayam di stall-stall. Itu tak boleh lah. Itu KFC itu sudah register pada company mereka dan kita tidak boleh menggunakan. Yang kedua ialah intellectual property right. The intellectual property right is creator are entitled for their unique and original works. This is creator yang membuat owner yang membuat sesuatu produk itu. Jadi di dalam intellectual properties ini kita ada 3, iaitu copyright, patent and trademark. Okay, di dalam intellectual properties, copyright is a legal term that describe the right given to creator for their literacy and artistic work. This is copyright. Contoh, kita ada membuat lagu. Kita ada membuat lagu dan kita jadikan lagu itu ialah lagu kita, dan kita daftarkan lagu itu, dan bila orang copy lagu kita, maka kita boleh sue orang yang membuat salinan copy lagu kita itu. This is copyright lah. Patent pula ialah an exclusive right granted for invention which as product or process that provide a new way to doing something or offer the technical solution to a problem. Ini ialah patent. Contoh patent ialah siapa yang pernah tengok Windows. Okay, Windows. Bila kita menggunakan Windows, pattern dia ialah close sebelah kanan atas. Gambar pangkah tu yang kita close untuk apa sahaja application ataupun Windows, kita akan tutup di sebelah kanan atas. Itu ialah pattern bagi Windows. Tetapi pattern bagi Apple ataupun Apple, dia menggunakan OS Apple. Jadi tutup dia tidak di sebelah kanan tetapi di sebelah kiri. Jadi dia telah dipatentkan. Windows telah patentkan close itu di sebelah kanan. Apple patentkan close itu di sebelah kiri. Ingat dulu kita punya isu tentang Samsung dan Apple. Samsung kata Apple kata Samsung meniru design Apple, dan Apple pula
shoe Samsung, bahawa dia meniru design Apple. Samsung pula dia shoe Apple, Samsung tiru pada apa nama, Apple tiru Samsung punya pattern. Jadi itu ialah pattern. Contoh tudung, kita telah patternkan contoh tudung beropol-ropol, tiga layer. Ada orang lain tiru dan kita pun boleh shoe orang tersebut. Tapi pastikan bila kita ada syarikat, kita patternkan, syarikat akan mendapat manfaat daripada intellectual properties. Number 3, intellectual properties is a trademark. Trademark is a word, phrase, symbol or design that distinguish the good or service of one trade from its competitor. Okey, contoh singa. Perkataan singa. Singa tidak boleh digunakan oleh syarikat lain. Samalah juga dengan moto kepada syarikat singa, menawan keluarga bahagia, tidak boleh digunakan oleh orang lain. Tidak boleh digunakan orang lain. This is a trademark. Kita punya logo ataupun lencana KMJ. Lencana KMJ is a unique logo. Jadi orang lain tidak boleh menggunakan logo KMJ itu untuk syarikat mereka ataupun sekolah mereka ataupun college mereka. Tak boleh. This is a pattern, a trademark for KMJ. This is for example logo ataupun ayat, perkataan, apa sajalah. This is intellectual properties. Tidak boleh gunakan. Alright. So intellectual properties is copyright, patent and trademarks. What the protects? Protect is for original work, for ownership, then required to protect them by protection dan right granted. Okay. Important of intellectual properties. It is important to protect any original work that created by individual person, company. And number 2 is preserve the features of process that making things work. This let inventor profit from their invention. Jadi yang pertama, untuk protect hasil kerja kita. Kenapa intellectual properties itu penting? Pertama, untuk protect hasil kerja kita, dan yang kedua ialah di masa akan datang kita akan mendapat profit dari hasil kerja kita itu, dan ia akan memberi manfaat kepada pembuat ataupun creator, owner kepada creator tersebut. Jadi pastikan anda faham ada 6 area of ethics. Ada 6 area of ethics. Pastikan anda tahu satu persatu dan anda faham information accuracy, green computing, software piracy, code of conduct, information piracy dan intellectual properties right. Jadi pastikan anda faham ke-6 area of ethics ataupun type of ethics. Jadi apabila anda faham ke-6 area of ethics ataupun type of ethics, anda bolehlah menjawab tutorial 11.2 scenario tentang tutorial tersebut. Tentang tutorial tersebut. Daripada senario kita wujudkan area of ethics ataupun type of ethics. Jadi pastikan anda faham ketiga-tiganya. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap anda dapat memahami keseluruhan pengajaran pada hari ini. Thank you very much. See you to the next lecture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you.